बुलंद मुकाम हासिल करने वालों की सोच पाक कलाम की रोशनी में आज का हमारा ये टॉपिक है, जिसमें आप सीखेंगे कि बुलंद मुकाम हासिल करने वालों की सोच कैसी होती है। जिसे कहते हैं कि जिसने कुछ अचीव करना होता है, जिसने कुछ हासिल करना होता है, उसकी सोच कलाम पाक की रोशनी में कैसी होती है। आज अगर आप ये मैसेज सुनते हैं तो आप कुछ अचीव जब करना चाहते हैं, जब आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो खुदा आपकी किस तरह मदद करता है वो आज आप सीखेंगे। और अगर आज आप कुछ सीखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम इसको सीखेंगे फिलिपियों, और उसमें लिखा है कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे ताकत देता है। और आज का ये टॉपिक आपके लिए एक बहुत बड़ी चेंज लेकर आएगा, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत सारी ऐसी नई बातें खोलेगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं सोची। और मैं इस पर जब बात करूंगा तो आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि जब आप कहीं से भी कुछ चीज हासिल करते हैं तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि जो लोग कुछ सीखने की अमल में रहते हैं उनके लिए हमेशा नए रास्ते खुलते हैं। नई सोच उनके जहन में हर रोज खुदा डालता है, और सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी कामों में भी आपके साथ बहुत सारी अचीवमेंट्स जुड़ी होती हैं। जब आप इसको सीखते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीजें नई वजूद में आना शुरू हो जाती हैं। और हम इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जब हम खुदा से कुछ मांगते हैं, खुदा हमें नई चीजें, नए काम और नई बातें अता करता है। इसके लिए हम एक आयत कोट करेंगे, जिसमें जो कि मिसाल की एक बहुत जबरदस्त आयत है कि सुस्त हाथ मोहताजी लाते हैं, लेकिन मेहनती का हाथ दौलत बख्शता है। कि आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे होते हैं, आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं जिसमें आपको ये पता होता है कि आपने कुछ करना है, कुछ आपकी जिंदगी में बड़ा जब आप अचीव करने की सोचते हैं तो एक मेहनत करते हैं, उसके लिए डिसिप्लिन होते हैं, और आपको हर रोज इस बात का ध्यान होता है कि आपने अपनी लाइफ में इस काम को करना है, और इस काम की बदौलत आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती हैं। कामयाबी बगैर मेहनत के कभी नहीं आ सकती। इस बात पर आपको यकीन होना चाहिए, इस बात पर भरोसा रखना चाहिए कि कामयाबी जो है वो विदाउट मेहनत नहीं हो सकती। आप कहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं तो आपके पास मेहनत उसके पीछे जरूरी है। एक लोग इस चीज को कोट कर रहे होते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन कामयाबी एक मर्द की अपनी कामयाबी होती है। मेल डोमिनेटिंग नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात आम करना चाहूंगा कि इसमें मैं एक आयत कोट करना चाहूंगा, और इस ईमान से और खुदा पे भरोसा रखें तो आप मेहनत भी करते रहें। तो इसके साथ मैं एक आयत इस तरह कोट करूंगा कि ईमान उन चीजों का यकीन है जिनकी उम्मीद की जाती है, और मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों उसमें कहता है बुलंद सोच रखने वाले जो लोग होते हैं वो खुद पर नहीं, खुदा की ताकत पर भरोसा रखते हैं, एतमाद रखते हैं। उनको पता होता है कि खुदा हमारी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। वो सारी बातें जिसमें हम अपने कामों को कर रहे हैं, अगर खुदा पे भरोसा रखें, पहला भरोसा आपका अपना होता है कि आप खुद ये काम कर सकते हैं। और जब आप खुदा के साथ वफादार होते हैं तो खुदा ऑटोमेटिकली आपको बता रहा होता है कि हाँ तो ये काम कर सकता है। और इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, मुबारक है वो आदमी जो आजमाइश में साबित कदम रहता है। साबित कदम तब आप रहेंगे जब आप खुदा पे भरोसा रखेंगे, और अगर आपको इस बात पर यकीन है कि खुदा आपके साथ है तो आप अपने कामों में मेहनत करते रहेंगे। और मेहनत करने का फायदा ये होगा कि आप पुरुम्मीद रहेंगे, आप एक मुकम्मल भरोसे के साथ खुदा के साथ रहते हुए सब कामों को अंजाम देते रहेंगे। इसके साथ एक मैं और आयत आपको कोट करूंगा। आयत का एक हिस्सा है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। गलतियों में कहता है लेकिन नेकी करने में हिम्मत ना हारो। नेकी से मुराद ये है कि आप किसी के लिए जब कोई परेशानी खड़ी नहीं करते, जब आप किसी के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करते, इट मीन्स कि आप अपने कामों के साथ वफादार और चल रहे हैं। और इसमें अगर एक और चीज आ जाए कि अगर आप में आजिज़ी आ जाए, हम्बलनेस आ जाए, तो ये एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है आपकी लाइफ में कि आप हम्बल भी होते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं जो इनके पास कामयाबी आ जाती है, सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनके लिए एक प्रॉब्लम ये होती है कि उनके अंदर हम्बलनेस नहीं होती। तो
ایک چیز ضرور کریں. اس کے ساتھ میں ایک آیت کوٹ کروں گا کہ آپ اپنے دل سے خداوند پر توکل کر اور وہ تیرے لیے سب کامیابیاں تیرے لیے عطا کر دے گا. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ خدمت اور خدا کی جلالی روشنی کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں کام، اور ان کاموں کو لے کر ہم بہت سارے لوگوں کے لیے آگے ایک جیسے کہتے ہیں کہ خدا کا کلام روشنی ہے، اور وہ روشنی آپ کے لیے بہت آگے چیزیں لے کر آتا ہے. اور ہم اس کو ان سارے پیسیجز میں ایک چیز جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ کچھ نیا کرنا سوچتے ہیں، نئے کرنے کا سوچتے ہیں یا نیا کچھ اچیو کرنے کا سوچتے ہیں، تو ایک چیز میں آپ سے، اگر آپ یہاں تک میری آواز سن رہے ہیں تو میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ جب آپ کچھ نیا اچیو کرنے کا سوچتے ہیں تو خدا کی مرضی اس میں ضروری ہونی چاہیے. گناہ کے ساتھ آپ کچھ اچیو کرنا چاہیں وہ نہیں ہو سکتا، اور گناہ کے ساتھ آپ یا کسی کے ساتھ آپ کوئی بھی جسے کہنا چاہیے کہ بدسلوکی کر کے، کسی کے ساتھ آپ کوئی دغا کر کے یا آسان الفاظوں میں کسی کو دھوکہ دے کے آپ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے جو ہمیں اونچا اور بلند کرتی ہے، اور وہ ہے خدا کا کلام. اور خدا کا کلام جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ بہت ساری چیزوں میں سر بلند کیے جاتے ہیں. میرا پرسنل اس بات پہ یقین ہے، اور میں اس چیز کو پریکٹس کر رہا ہوں کہ جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو روکتے ہیں، ڈیگریڈ کرتے ہیں، آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو خدا ہی آپ کو سرفراز اور سربلند کر رہا ہوتا ہے. اس کی مثال یوسف ہے. پرانے عہد نامے میں یوسف جب وہ خدا کے ساتھ وفادار ہوتا ہے اور وہ ہر ایک چیز میں یہ جان رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن وہ خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے، اور خدا کے ساتھ وفادار رہنے کی وجہ سے اس کو ہر چیز میں خدا فتح بخشتا ہے، اس کو سر بلند کرتا ہے. اس کے اوپر وہ دوسرا درجہ، بادشاہ کے بعد دوسرا درجہ اس کے پاس ہوتا ہے. تو اس چیز پہ ہمیشہ یقین رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ مہربان ہے، اور وہی آپ کو ہر جگہ سر بلند کرے گا. فقط بھروسہ، توکل، یقین خدا پہ آپ کو رکھنا ہے، اور خدا ہی آپ کو ہر ایک چیز میں بڑھا سکتا ہے. اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ خدا آپ کو ہر چیز میں بڑھائے، اور آپ پورے دل کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ اور پوری عقل کے ساتھ اپنی توانائی کو خدا کے کاموں میں صرف کریں، نہ صرف خدا کے کاموں میں بلکہ انسانیت کے طور پر، کیونکہ ہمارا ایمان یسوع مسیح پر ہے، اور یسوع مسیح ہمیشہ ایک بات کہتا ہے، مجھ پر ایمان رکھو، تمہارے لیے سب کچھ ہو جائے گا. اس ایمان، بھروسے اور یقین کے ساتھ کہ آپ میرا اگلا میسج ضرور سنیں گے، اور اس میسج کو شیئر اور سبسکرائب ہمارے چینل کو ضرور کریں گے. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو کوئی بات اس کلام میں سے اچھی لگی ہے تو آپ شیئر ضرور کیجئے تاکہ خدا کا کلام پھیل سکے. ہمارا یہ مقصد صرف ہمیشہ یہی ہے کہ اس کلام کو ہم کسی ایک کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تو آج کا دن آپ کا ہے، آپ ضرور اس کلام کو کسی ایک کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے. تھینک یو، گاڈ بلیس یو، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.